हेलो गाइस और नॉन ब्लॉगर स्वागत सो फ्रेंड्स आज होची बाराबंदी आ बाराबंदी तो मो पछर अछि बिरी एटा बिरी एटा हेलो गाइस बस सांग माने आज आमे एटा होचे मो बणजा आमे आउ एटा गोटे बाणजी जाउची सेटा बाणजी एटा बणजा माने दुई भाई बण सेटा बाणजी बणजा माने कुनी बाणजी आ ये होची हमर बणजा सेट देखो न के जाउची तो कोला कोला ड्रेस पिंदे बाणजी आ बणजा है देखि फारी बने ए सेटा देखो जूम कर दे जूम कलो देखि बने पर लागु छे एटा कोला कोला देख बणजा को शेयर जीवी की बोले एटा मांस तैयार होची नक्सल कहबे मो पसंद रो फेवरेट रो मरीच देखो फ्रेंड्स माने एटा होची मु एटी आसे खाइबा को आसे छोट छोट एक लब ना सेटा या कोन कहबे दानो कुपा बोलर छी कुपा पड़ी किना गादे जर छी नहीं आई डोंट लाइक दिस नहीं बहुत भल लगे कर दियो हो तुम कर दियो आ मु किछि करबा नहीं समझ सेटा करबा कहू से हमको सेटा मारो मारो से अपने की नो ओ इडगान दिया यदि गोटे मेम्बर है ना ताक 100 टका दे गोटे मेम्बर है आपंकर 5 खंड शाढ़ी अच्छी गोटे टेबल फैन अच्छी गोटे आयरन अच्छी 25 पीस बासन सेट अच्छी ये सब शाढ़ी टेबल फैन आयरन बासन सेट जोटा फुटबो ही सांगे सांगे 100 टकार केते टकार तो हां छोड़ो डांस करे डांस कर छोड़ो डांस कर रे हाँ 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 डांस कर हाँ हाँ इंतजार डांस कर रहा हाँ इंतजार हाला डांस कर तो गाइस देखो तू एटा होची मो सेट नुआ बस रे एटी डांस करबा पड़बो सेट टा एटा मोर एटा टी चिड़ी जाय छी एटा बनेबा को नेबी जते लागे लागू बनेबार अछि एटा होची सेट एटा जदी हेई गला ना मोर रूम रख दे आराम से डीजे लगे देबा डिस्क 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 तने टेन 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 हेलो गाइस आओ वर्तमान वीडियो एडिटिंग चली स्टैंड रखी देची आ वर्तमान बसची एटा देखो
ଆଉ ଦେଖ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ ଚାଲିଛି ଦେଖିପାରୁଛ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ ଚାଲିଛି ମୋର। ଆଉ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଚୋର ଆସିଥିଲା ଚୋର ନାହିଁ ଭାଇ ମାନେ ଚୋର ତ ନାହିଁ ସେ ଗୋଟେ ଟିକେଟ୍ ବାଲା ଦେଖିବ ଟିକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଦ ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବଣ୍ଡର ନାଁ ଲେଖିଦେଇଛି ଆଉ ତାପରେ ଟିକେଟ୍ ଦେଖ ଏଇଟା ନାଇଁ ଅପର ବୋଲି ଦେଖେଇଥିଲା ଆମର ବଣ୍ଡକୁ ପୁରା ଠକିଥିଲା ଆଉ ଦେଖ ସୋଲାର ତ ଆମର ଫୁଟିଗଲା ସୋଲାର ଫୁଟେଇଥିଲା ଆଉ ବହୁତ ବିଜାର ଦେଖ କେତେ ଏମିତି ସେଟା ଗାଣ୍ଡି ମାରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ମାନେ ଏମିତି କେତେ ଏମିତି ଲୋକମାନେ ଠକି ଦେଉଛନ୍ତି ଡକରା ଆଉ ଏଇଟାକୁ ନେଇକରି ଆପଣଙ୍କର ସୋଲାର ଫୁଟିଗଲା ବୋଲି ଦେଖେଇଦେଲେ ଏଇଟାକୁ ଯେହେତୁ ଗୀତା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ପ୍ରାଇଜ୍ ସୋଲାର ଯେତେବେଳେ ଯାକ ପେନ୍ ଅଛି ସେଟା ଫ୍ରି ଆଉ ଉପର ପୁରା ପ୍ରାଇଜ୍ରେ 1500 ମାନେ 2500 ଟଙ୍କା କେତେ ଟଙ୍କା ବି ଅଛନ୍ତି ଭାଇ ମାନେ ଟିକେଟ୍ ରେତି ଦେଲେ 100 ଟଙ୍କା ଟିକେଟ୍ ରେତି ଦେଲା ମାନେ 100 ଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ଚାଲାକ ହେଇକି ଆପଣ ରୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଯିବେ ଆଉ 100 ଟଙ୍କା ଫ୍ରିରେ ନେଇଯିବେ ମେହନତ କରିଥିବେ ଗୋଟେ ଦିନ ମେହନତ କରିଥିବେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି କେତେ ମେଣ୍ଟାଲି ଆମ ଭଉଣୀକୁ ମୁଁ ତାଉ ଟକିଦେଲେ ମୁଁ ହେଲେ କେହି ଗଲିନି କିନ୍ତୁ ସେ ଗଲା ଭଉଣୀ ଆଉ ମା ଥିଲା ଗଲେ ସେମାନେ ଟୋକେଇରେ ପଶିଗଲେ ସବୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ସେମିତି ପଶନ୍ତୁ ନାହିଁ ଦୟାକରି।